साहित्य कुसुम श्रेणी पंचम अध्याय तृतीय प्रसंग शुखिला पत्रर कथा। शिक्षक प्रशिक्षक शुभ सकाळ पिलामाने तुम मैंने सब केमिति अछ? भल अछु। आस आमे किछि नुआ कथा शिखिबा। पिलामाने आजि तुम साहित्य कुसुम बहिर शुखिला पत्रर कथा विषयटीर प्रथम और द्वितीय अनुच्छेदटी को आलोचना करिबा। पिलामाने एई शुखिला पत्रर कथा विषयटी को के लिखिछन जानिछ? हाँ सर। देखि कहिल विषयटी को के लिखिछन्ती? श्रीजुक्त नंदकिशोर सिंह। एई शुखिला पत्रर कथा विषयटी को श्रीजुक्त नंदकिशोर सिंह लिखिछन्ती। पिलामाने चल विषयटी को पढ़िया पूर्व लेखक विषय किछि जानिबा। एही शुखिला पत्रर कथा विषयटी को श्रीजुक्त नंदकिशोर सिंह रचना करछन्ती। से 1942 मसीहा मे मास 15 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। से अनेक गुड़िए नाटक रचना करछन्ती। सेथि मध्यरु मानसीर गवेषणा, अरण्यर आह्वान, घर छड़ार कहानी अन्यतम। से मध्य शिशु मानक उपरे अनेक शिशु साहित्य रचना करिछन्ती। तांकर एई शिशु साहित्य मध्यरे रंग बेरंग, साबास टुटु, आम गाँ हाट, गुरु दक्षिणा आदि प्रधान। चल आमे वर्तमान शुखिला पत्रर कथार प्रथम और द्वितीय अनुच्छेद को पढ़िबा। पूर्व काल शिष्य माने गुरु आश्रम रे रही वेद उपनिषद आदि नानाविध शास्त्र अध्ययन करुथिले। शास्त्र अध्ययन सहित आश्रम रे होम पाई समेध संग्रह करिबा, आश्रमर गाई गोरु को नहीं निकटवर्ती जंगल रे चराइबा, आश्रमवासी निमंते फलमूल संग्रह करिबा इत्यादि कार्य मध्य करुथिले। एहाकू गुरुकुल शिक्षा कुहा जाउथिला। शिक्षा समापन पर शिष्य माने गुरु को दक्षिणा देउथिले। एई भली जंगल रे शिष्य माने गाई गोरु नहीं चराउथिले, समेध मध्य संग्रह करथिले। सेही परी एक गुरुकुल रे शिक्षा लाभ करुथिले दुई जण शिष्य, जनकर नाम शिशिर और अन्य जनक नाम तुषार। यथा समय रे सेमानंकर गुरुकुल शिक्षा शेष होला। गृह को प्रत्यावर्तन करने पूर्वर शिशिर और तुषार गुरु को साक्षात कले। गुरु दक्षिणा देवाई निज निजर अभिलाष जणाइले। शिष्य दुहींकर निष्ठारे गुरु अत्यंत संतुष्ट थिले। सेमानंक पाखरु कौनसी दक्षिणा ग्रहण करने गुरु अनिच्छा प्रकाश कले। एथिरे शिष्य दुहींकर मन बुझिला नहीं। गुरु दक्षिणा न देई गुरुकुल विदाय नेबे किपरि? तेणु किछि हेले दक्षिणा ग्रहण करने सेमाने गुरु को अनुरोध कले। शिष्य दुहींक कथा को गुरु एड़ाई पारिले नहीं। किछि समय चिंता करी कहिले, ठीक अछि, तुमे दुहे जदि मते दक्षिणा देवा निमित्त एते आग्रही, तेबे केतोटी शुखिला पत्र दक्षिणा स्वरूप आनी मते दिया। किंतु मन रख, एमिति पत्र आनिब जहाकी अन्य कहार दरकार रे आसुनथि। एई भली भाबरे गुरु एवं शिष्य कथोपकथन करथिले। आमे पढ़िथिबा दुईटी अनुच्छेदरु किछि नुआ शब्द शिखिबा। अध्ययन करिबा। अध्ययन करिवार अर्थ हेउछि पाठ पढ़िबा। शास्त्र, शास्त्रर अर्थ पुराण वेद। समिध, समिध माने होम काठ, जहाँकि होम यज्ञ कार्य जो काठ व्यवहार करा जाए ताहा होछि समिध। दक्षिणा, दक्षिण शब्दर अर्थ साक्षात करिबा। साक्षात करिवार अर्थ होछि भेटिबा। दक्षिणा, दक्षिणा शब्दर अर्थ दान करिबा। जेपरि गुरु ब्राह्मण मानकु किछि दान करा जाए, गाई गोरु धनरत्न एपरि। प्रत्यावर्तन करिबा, फेरिबा।
ବା ଲେଉଟିବା। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 4ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଅଭିଳାଷ, ଇଚ୍ଛା। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖୁସି ହେବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏହି ସବୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରିଲ? ହଁ ସାର୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ହେଉଛି ସମିଧ କାଠ, ଯାହାକି ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଜାଣିଥିବ, ବାହାଘର ହୋମ ଏଇଭଳିଆ କାଠ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦାନ କରୁଛି ବା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛି। ସାକ୍ଷାତ କରିବା, 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ପରସ୍ପର ସହ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ 4ଟା ବେଳେ ଏଇଭଳି ଘରକୁ ଫେରିଥାଉ ନା? ଦେଖ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫେରିବା ଦୃଶ୍ୟ, ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ ଫେରିବା ବା ଲେଉଟିବା। ହଉ ତେବେ, ବହୁତ ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମାଧାନ କରିବେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେମାନେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ପୂର୍ବ କାଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ? ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଠପଢା ବ୍ୟତୀତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଦେଇ କହିଲ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଆଶ୍ରମର ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରାଇବା, ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ବହୁତ ବଢିଆ। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଶିଷ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ନାମ କଣ? ଶିଶିର ଓ ତୁଷାର। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଶିଷ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି, ଜଣଙ୍କ ନାମ ଶିଶିର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ତୁଷାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ପାଠ ପଢା ସରିବା ପରେ 2 ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ କଣ ଜଣାଇଲେ? ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଜଣାଇଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ପାଠ ପଢା ସରିବା ପରେ 2 ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଜଣାଇଲେ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଏବଂ ତାହା ସହିତ କିଛି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିବି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ବାଛି କହିବ। ହଁ ସାର୍। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପେ ଶିଷ୍ୟ 2ଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଥିଲେ? 1 କଞ୍ଚା ପତ୍ର, 2 ଗୁଣ୍ଡ ପତ୍ର, 3 ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, 4 ଅଦା ପତ୍ର। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପେ ଶିଷ୍ୟ 2ଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମାଗିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଷ୍ୟ 2 ଗୁରୁଙ୍କୁ କଣ ଦେବାକୁ ଅଭିଳାଷ ଜଣାଇଲେ? ପ୍ରଥମେ ଗହଣା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାଉଣା, ତୃତୀୟରେ ଧନରତ୍ନ, ଚତୁର୍ଥ ଦକ୍ଷିଣା। ବହୁତ ବଢିଆ। ଶିଷ୍ୟ 2 ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ଅଭିଳାଷ ଜଣାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥା ବିଷୟର ଲେଖକ କିଏ? 1 ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ, 2 ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂହ, 3 ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, 4 ନନ୍ଦକିଶୋର ମହାପାତ୍ର। ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂହ। ବହୁତ ବଢିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂହଙ୍କର ଏକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ? 1 ଅରଣ୍ୟର ଆହ୍ୱାନ, 2 ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ, 3 ସାବାସ ଟୁଟୁ, 4 ଆମ ଗାଁ ହାଟ। 1 ଅରଣ୍ୟର ଆହ୍ୱାନ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଅରଣ୍ୟର ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂହଙ୍କର ଏକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନାଟକର ନାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶବ୍ଦ କହିବି, ତୁମେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପଦ୍ୟ ରୂପ କହିବ। ଯେପରି ପତ୍ରରୁ ପତର, ସେହିପରି କହିଲ। ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେବ? ପୂର୍ବ। ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ହେବ। ଆଶ୍ରମରୁ କଣ ହେବ? ଆଶ୍ରମ। ଆଶ୍ରମ। ଗ୍ରହଣରୁ କଣ ହେବ? ଗ୍ରହଣ। ବଢିଆ। ପ୍ରକାଶରୁ କଣ ହେବ? ପ୍ରକାଶ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଗ୍ରହୀରୁ କଣ ହେବ? ଆଗ୍ରହୀ। ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ, ଧନ୍ୟବାଦ।